Kobasica je jedna od najpoznatijih i najvoljenijih mesnih prerađevina na svetu. Od tradicionalnih seoskih kobasica do modernih varijacija sa začinima dimljenih, polutrajnih i trajnih. Domaća kobasica predstavlja spoj tradicije, znanja i ukusa koji se prenosi generacijama. Danas ćemo govoriti o poreklu domaće kobasice, njenim nutritivnim vrednostima, vrstama, načinu upotrebe u kulinarstvu, najpoznatijim jelima u kojima se koristi, kao i o zdravstvenim benefitima i važnim napomenama kada je u pitanju njena potrošnja. Počnimo od porekla. Kobasice se proizvode vekovima. Prvi zapisi o kobasicama potiču još iz antičke Grčke i Rima, gde su se komadi mesa mleveni, solili, punili u creva i sušili ili dimili. Na našim prostorima domaća kobasica je duboko povezana sa seoskim domaćinstvom i tradicijom. U to vreme ništa se nije bacalo. Meso se mlelo, dodavali su se so i začini, a zatim se smeša punila u prirodna creva. Tako su nastajale suve, dimljene ili sveže kobasice koje su se čuvale tokom zime. Kada govorimo o domaćoj kobasici, mislimo na proizvod napravljen od mlevenog mesa, najčešće svinjskog, ponekad junećeg ili mešanog, uz dodatak soli i začina kao što su paprika, beli luk, biber, kumin, korijander i razne biljne mešavine. Ukus kobasice zavisi od regiona, tradicije, načina dimljenja i sušenja, kao i od odnosa mesa i masnoće. Sada pređemo na nutritivne vrednosti domaće kobasice. Domaća kobasica je visokoenergetska namirnica. Sadrži veliku količinu proteina, masti i određenu količinu ugljenih hidrata, uglavnom iz dodatnih začina i punila. Proteini iz kobasice su visokog kvaliteta jer potiču iz mesa i sadrže esencijalne aminokiseline važne za rast i obnovu mišića. Masnoće u kobasici obezbeđuju energiju i doprinose sočnosti i ukusu. Kobasica takođe sadrži vitamine B grupe, posebno vitamin B12, niacin i riboflavin, koji su važni za nervni sistem, krvne ćelije i metabolizam. Od minerala prisutni su gvožđe, cink, fosfor i selen. Međutim, domaća kobasica može biti bogata natrijumom zbog soli i konzerviranja, pa se preporučuje umerena konzumacija. Kada govorimo o vrstama domaćih kobasica, možemo ih podeliti na sveže, polusuve, suve, barene, dimljene i nedimljene. Sveže kobasice se pripremaju od mlevenog mesa i začina i namenjene su za brzu termičku obradu. Suve i dimljene kobasice se duže čuvaju i imaju intenzivniji ukus. Neke se jedu termički obrađene, a druge u tankim listićima kao suhomesnati specijalitet. Domaća kobasica ima veoma široku primenu u kuhinji. Može se peći, kuvati, dinstati, dodavati jelima ili servirati kao meze. Jedno od najpoznatijih jela je pečena kobasica sa krompirom. Jednostavno, ukusno i omiljeno u mnogim domovima. Kobasica se koristi i u pasulju, kiseli kupus sa kobasicom je klasično zimsko jelo, a mnogi je dodaju i u gulaše i paprikaše zbog bogatog ukusa koji daje jelo. Kobasica je odlična i za doručak, pržena kobasica uz jaja ili kajganu, zatim u sendvičima, toplim obrocima ili picama. U mediteranskoj i srednjeevropskoj kuhinji kobasica je nezaobilazna namirnica, bilo da se koristi kao glavno jelo ili kao dodatak. Međutim, pored kulinarske primene, važno je razumeti i zdravstveni aspekt. Umerena konzumacija domaće kobasice može doprineti unosu proteina, gvožđa i vitamina B12, što je posebno važno za energiju i formiranje crvenih krvnih zrnaca. Proteini iz kobasice doprinose održavanju i izgradnji mišića,
a cink jača imunitet. Sa druge strane, zbog sadržaja masti, soli i zasićenih masnih kiselina, kobasica se ne preporučuje u preteranim količinama. Najbolje je posmatrati je kao povremeni obrok ili deo balansirane ishrane. Posebno je važno obratiti pažnju na kvalitet mesa, higijenske uslove pripreme i pravilno čuvanje proizvoda. Domaća kobasica se obično čuva u frižideru ili na hladnom i prozračnom mestu ako je suva i dimljena. Termički obrađene kobasice treba pojesti u razumnom roku. Uvek je važno obratiti pažnju na miris, boju i teksturu jer su to pokazatelji svežine. Danas mnogi prave domaće kobasice jer žele da izbegnu industrijske aditive i da tačno znaju od čega je proizvod napravljen. Tradicionalni recepti se prenose s kolena na koleno, a ukus domaće kobasice često je povezan sa porodičnim sećanjima, zimom, okupljanjima i toplim jelima. Ukratko, domaća kobasica je namirnica bogate tradicije, jakog ukusa i snažnih nutritivnih vrednosti. Može da bude deo uravnotežene ishrane ako se konzumira umereno i ako je pripremljena od kvalitetnih sastojaka. Njena primjena u kuhinji je ogromna, od jednostavnih do složenih jela, od doručka do svečanih ručkova. Ako volite jela snažnog, punog ukusa, domaća kobasica je nezaobilazna. Ona predstavlja spoj tradicije, znanja, ukusa i mirisa koji je deo naše gastronomske kulture. Eto, dragi gledaoci, u ovom videu smo rekli nešto više o domaćim kobasicama. Naravno, u svetu postoje raznorazne kobasice i mnogo je zemalja koje tvrde da je baš kod njih kobasica tradicionalno jelo. Između ostalog i u našim prostorima, u našoj zemlji se isto tvrdi da je naša domaća kobasica neprevaziđena. Svaka regija ima svoj ukus kobasice i tradiciju vezanu za pripremu. Ako vam je video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal. A mi se uskoro vidimo u nekom novom videu o zdravlju i o ukusnoj hrani. Hvala vam na pažnji i prijatan dan.